बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस सूरत की तिलावत करेंगे जो बहुत फजीलत वाली सूरत है, जिसको कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत की उसे 10 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल करने का सवाब मिलता है, और वह है सूरह यासीन, जिसे कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। आज हम उसकी तिलावत करेंगे, तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء آتيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا إن طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل
नस्लखु मिन्हु अन्नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मरा वलल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिहि मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सुरीक़ लहुम व ला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हिन व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून वमा तातिहिम मिन आयति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिज़ीन व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुति'मु मन lam yasha'Allahu at'amahu in antum illa fi zalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa sihatan wahidatan takhuzuhum hum yakhisimun فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولم نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولم نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكث في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शय'अन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। माशाल्लाह हमने पूरी यासीन मुकम्मल पढ़ी। अगर इसमें कोई गलती हो रही हो तो अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम सारी पढ़ें और सारी पढ़ी, और अल्लाह ताला हम सबको हमेशा आत्मा बिल ईमान पर दे और तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ ये कुरान मजीद जाना है, हमारे साथ नमाज जानी है, हमने अमाल नेक लेके जाने हैं। तो हमने इतनी मेहनत से यासीन पढ़ी। जो भी भाई देखें उनसे गुजारिश है कि वो हमारी मेहनत को सराहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अल्लाह के नाम को लाइक करना चाहिए। हम बाकी वीडियोस को तो लाइक कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के कुरान को देखते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे तो जो भी भाई हमारी वीडियो को देखे उससे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें।